Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah sahabat Quran, menyambut bulan suci Ramadan kali ini, kita akan belajar membaca ya irama ros asli, irama yang mudah, dua nada saja, akan kita terapkan pada bacaan sholat isya, tarawih, dan witir. Nah, kita harus menghafalkan dua nada ini supaya hafal dengan irama ros asli. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, seperti itu dua nada irama ros asli. Cara penerapannya, untuk surat Al-Fatihah, ayat pertama kita gunakan nada yang turun atau nada yang kedua. Nada yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu nada pertama ya. Jadi nadanya turun untuk ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kedua dan seterusnya kita gunakan nada datar turun secara bergantian. Nada yang pertama datar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada yang kedua turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk ke sholat isya. Untuk rakaat pertama kita menggunakan surat Al-Asr. Nah, kita terapkan dua nada yang sama. Saya contohkan. Nada yang pertama datar. Wal 'asr. Nada yang kedua turun. Innal insana lafi khusr. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Kita lanjut rakaat kedua menggunakan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. Seperti itu rakaat kedua ya pada sholat isya. Nah, perhatikan sahabat Quran, di sini ayat ke-10 nadanya turun. Nah, karena setelahnya ayat terakhir ayat 11, maka kita gunakan nada yang turun lagi. Jadi setiap bertemu ayat terakhir harus nada yang turun.
Baik, kita masuk ke sholat tarawih ya. Untuk rakaat pertama surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر. Rakaat kedua surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Allahu akbar. Baik, untuk sholat tarawih rakaat ketiga kita gunakan surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. Rakaat keempat surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. Rakaat kelima surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahu Akbar. Rakaat ke-6 surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. Rakaat ke-7 surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Baik, rakaat ke-8 surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Kemudian kita masuk ke sholat witir sahabat Quran. Untuk rakaat pertama kita gunakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rakaat kedua surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Kemudian rakaat terakhir surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Alhamdulillah sahabat Quran, seperti itu contoh bacaan sholat isya ya, tarawih dan witir menggunakan irama ros asli dua nada yang mudah. Jadi bacaan ini cocok digunakan ya untuk imam pemula yang baru belajar. Insya Allah ya, irama ini mudah apabila kita hafal dengan dua nada tadi. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari bacaan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel saya dengan mengklik subscribe dan menekan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Insya Allah bermanfaat. Semoga menjadikan amal jariah bagi kita semuanya.